Ben alttan geliyorum. En son nereden baktım, hep yapıyor. Babam Hein? Après la première, Regarde öyle bir durum. Hello, madam. Welcome. bizim بدك ديزاين حلو ولا ديزاين شلون ما كان؟ يعني هذا يبيض وش يعني اغلى شوي من كذا. يا حبيب قلبي عشان امير ترى عندنا شغل قريب منيح. روح قريب. لا. Excuse me. Take one. قال هات كملوا التمثيل Tamam hadi. Ano yung tikat yun? Dito. Pwede. Здравствуйте, добрый день.
ريال buyurun. Hangisinden istiyorsun? 나쁜 게 되거든. هذا احسن. وانت كمان.来300克。Haberleşelim. Akşam konuşuruz. Bak